Bonjour tout le monde. J'espère que vous agissez bien. درود به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو قراره که همراه با آموزش 50 صفت بسیار مهم و پر استفاده برای بیان احساسات یاد بگیریم که چطوری در مورد احساساتمون به فرانسوی صحبت کنیم. در ادامه هر صفت را به شکل مؤنث و مذکر یاد میگیریم و برای هر کدام در جمله مثال میآوریم تا صفات را به خوبی به خاطر بسپاریم. پس تا انتها منو همراهی کنید. Commençons tout de suite avec les adjectifs liés à la joie au bonheur. با صفت‌های مربوط به شادی شروع می‌کنیم. heureux، heureuse به معنی شاد، خوشحال. heureux صفت مذکر، heureuse صفت مؤنث. Par exemple, برای مثال Je suis très heureux de te voir. Ça m'a fait très plaisir. از دیدنت خیلی خوشحالم. این منو خیلی خوشحال میکنه. Je suis très heureux de te voir. Ça m'a fait très plaisir. Content. Contente. راضی، خوشنود. Content صفت مذکر، contente صفت مؤنث. Par exemple, tu as l'air tellement content, tu as gagné au loto. Tu as l'air tellement content, tu as gagné au loto. خیلی راضی و خوشحال به نظر میای. تو لاتاری برنده شدی؟ Tu as l'air tellement content. Tu as gagné au loto. Joyeux. Joyeuse به معنی شاد. Joyeux صفت مذکر، joyeuse صفت مؤنث. Par exemple, tu es très joyeux en ce moment. Il t'arrive plein de belles choses. تو در حال حاضر بسیار خوشحال هستی و اتفاقات خیلی زیبایی برای تو در حال رخ دادن است. Tu es très joyeux en ce moment. Il t'arrive plein de belles choses. Enthousiaste به معنی پرشور و اشتیاق. این صفت شکل مؤنث و مذکر یکسانی دارد. Enthousiaste. Par exemple, je suis très enthousiaste à l'idée de rencontrer Marie. J'ai hâte de la voir. من در مورد ایده ملاقات با ماری بسیار مشتاق هستم و نمیتونم صبر کنم تا اونو ببینم. Je suis très enthousiaste à l'idée de rencontrer Marie. J'ai hâte de la voir. Confiant, confiante به معنی مطمئن، خوشبین. Confiant masculin, confiante féminin. Par exemple, j'ai très bien étudié pour mon examen de français. Je suis confiante, je suis sûre que je vais réussir. برای امتحان زبان فرانسه خیلی خوب مطالعه کردم. من مطمئن هستم و خوشبین هستم که موفق خواهم شد. amoureux amoureuse به معنی عاشق. amoureux masculin, amoureuse féminin. Par exemple, tu as l'air si amoureux d'elle. به نظر میاد که خیلی عاشقشی. Tu as l'air si amoureux d'elle. Tu as l'air si amoureux d'elle. Ému. Ému.
به معنی متأثر، تحت تأثیر. ému masculin, ému féminin. Je suis très émue de sa demande en mariage. Cela faisait 10 ans que je l'attendais. J'ai pleuré de joie. از پیشنهاد ازدواج او بسیار متأثر شدم. 10 سال منتظرش بودم. از خوشحالی گریه کردم. Je suis très émue de sa demande en mariage. Cela faisait 10 ans que je l'attendais. J'ai pleuré de joie. Positif, positive به معنی مثبت، سازنده، مفید. Positif masculin, positive féminin. Il faut être positif dans la vie. Ça aide à avancer. باید در زندگی مثبت باشید. این به پیشرفت کمک می کند. Il faut être positif dans la vie. Ça aide à avancer. Optimiste به معنی خوشبین. صفت اپتیمیست شکل مؤنث و مذکر یکسانی دارد. Par exemple, tu es tellement optimiste. Tu vois toujours le bon côté des choses. تو خیلی خوشبین هستی. همیشه جنبه‌های مثبت همه چیز را می‌بینی. Tu es tellement optimiste. Tu vois toujours le bon côté des choses. gai, gai. شاد، شنگول. Je suis très gai ce matin. Il y a du soleil. Je suis de bonne humeur. امروز صبح خیلی سر حالم. آفتاب میتابد و حال من خوب است. Je suis très gai ce matin. Il y a du soleil. Je suis de bonne humeur. Détendu, détendu. آسوده، آرام. Ce petit week-end à l'étranger m'a vraiment détendu. Cela m'a fait énormément de bien. Je suis ressourcée. این آخر هفته کوچک در خارج از کشور واقعا به من آرامش داد. خیلی به من کمک کرد و من سرحال شدم. Ce petit week-end à l'étranger m'a vraiment détendu. Cela m'a fait énormément de bien. Je suis ressourcée. Passons à la deuxième série d'adjectifs. Les adjectifs qui vont vous permettre d'exprimer votre colère. بریم سراغ دسته دوم صفت‌ها. صفت‌هایی که به شما اجازه می‌دهند خشم خود را ابراز کنید. fâché، fâché به معنی خشمگین. Je suis vraiment fâché contre ma sœur. Elle a pris ma voiture sans me demander et elle a cassé un rétroviseur. من واقعاً از دست خواهرم عصبانی هستم. بدون اینکه از من بخواهد ماشینم را گرفته و آینه آن را شکسته. Je suis vraiment fâché contre ma sœur. Elle a pris ma voiture sans me demander et elle a cassé un rétroviseur. Énervé, énervé. عصبانی. Tu as l'air très énervé de ton rendez-vous. Quelque chose s'est mal passé? به نظر می رسد از قرار ملاقات خود بسیار ناراحت هستید. مشکلی پیش آمده است؟ Tu as l'air très énervé de ton rendez-vous.
quelque chose s'est mal passé. Furieux, furieuse. خشمگین. Mon employeur m'a licencié sans aucune raison. Je suis furieux. کارفرما من را بدون دلیل اخراج کرد. من عصبانی هستم. Mon employeur m'a licencié sans aucune raison. Je suis furieux. Vexé, vexé. آزرده، عصبانی. Il s'est moqué de mon nez. Je suis très vexé. Il est si laid que ça. او به بینی من خندید. خیلی ناراحت شدم. آیا او اینقدر زشت است؟ Il s'est moqué de mon nez. Je suis très vexé. Il est si laid que ça. Mécontent, mécontente. ناراضی، ناخشنود. Je suis vraiment mécontente de ton travail. Tu n'as pas bien travaillé. من واقعاً از کار شما ناراضی هستم. شما خوب کار نکردید. Je suis vraiment mécontente de ton travail. Tu n'as pas bien travaillé. Agacé, agacé. آزرده. Je me sens vraiment agacée par Thibaut. Il n'arrête pas de faire du bruit avec son stylo. من واقعاً از تیبو اذیت می شدم. مدام با قلمش سر و صدا می کند. Je me sens vraiment agacée par Thibaut. Il n'arrête pas de faire du bruit avec son stylo. Contrarié, contrarié. ناامید. Tu as l'air vraiment très contrarié. Il s'est passé quelque chose qui ne t'a pas plu? واقعا ناراحت به نظر می رسی. اتفاقی افتاده که دوست نداشته باشی؟ Tu as l'air vraiment très contrarié. Il s'est passé quelque chose qui ne t'a pas plu? Jaloux, jalouse. به معنی حسود. L'ex de ma femme n'arrête pas de l'appeler. Je suis vraiment jaloux. Je n'aime pas ça. همسر سابق زنم مدام به او زنگ میزند. من واقعا حسودیم میشه و خوشم نمیاد. L'ex de ma femme n'arrête pas de l'appeler. Je suis vraiment jaloux. Je n'aime pas ça. Frustré, frustré. درمانده، مستعصل. Je suis vraiment frustrée d'avoir perdu mon match de tennis hier. Mon adversaire était trop fort pour moi. از اینکه دیروز مسابقه تنیسم را باختم واقعا ناراحتم. برای من حریفم خیلی قوی بود. Je suis vraiment frustrée d'avoir perdu mon match de tennis hier. Mon adversaire était trop fort pour moi. Haineux, haineuse. Kinetouze. Tom est vraiment haineux envers moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il me déteste. تام واقعا نسبت به من کینه‌توز است. نمیدانم با او چه کردم، اما اون از من متنفر است. Tom est vraiment haineux envers moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il me déteste. Amer,
amer به معنی تلخ، غمگین. Cela fait des années que je soutiens Victor. Pour la première fois, je lui demande de l'aide et il refuse. Je suis vraiment amère. Je suis déçue de lui. من سالها از ویکتور حمایت کردم. برای اولین بار از او کمک خواستم و او قبول نکرد. من واقعا غمگین هستم و از او ناامید. Cela fait des années que je soutiens Victor. Pour la première fois, je lui demande de l'aide et il refuse. Je suis vraiment amère. Je suis déçue de lui. Passons maintenant à la catégorie suivante, la surprise. Des adjectifs pour exprimer votre surprise. حالا بریم سراغ کاتگوری بعد، غافلگیر شدن. صفت‌هایی برای بیان تعجب و سورپرایز شدن شما. étonné étonné متعجب، شگفت زده. Il m'a vraiment étonné. Il a soulevé plus de 100 kilos. او واقعا مرا شگفت زده کرد. او بیش از 100 کیلو وزنه بلند کرد. Il m'a vraiment étonné. Il a soulevé plus de 100 kilos. Surpris, surprise. شگفت زده، متعجب. Tu as l'air surpris de sa réaction. Tu ne t'y attendais pas? از واکنش او متعجب شدید. آیا انتظار آن را نداشتید؟ Tu as l'air surpris de sa réaction. Tu ne t'y attendais pas? Stupéfait, stupéfaite. متحیر، بهت زده. Je suis stupéfait de sa générosité. Il m'a donné 1 million d'euros. من از سخاوت او در شگفتم. او 1 میلیون یورو به من داد. Je suis stupéfait de sa générosité. Il m'a donné 1 million d'euros. Épaté, épaté. Manteau مبهوت. Je suis épaté par sa voix. Elle chante tellement bien. من از صدای او شگفت زده شدم. او خیلی خوب میخواند. Je suis épaté par sa voix. Elle chante tellement bien. Époustouflé, époustouflé. شگفت زده. J'ai été époustouflé par sa prestation sur scène. C'est un comédien hors pair. من از بازی او روی صحنه شگفت زده شدم. او یک بازیگر برجسته است. J'ai été époustouflé par la prestation sur scène. C'est un comédien hors pair. Sidéré, sidéré. Manteau مبهوت. Tu as l'air sidéré après ton rendez-vous. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu n'arrives même plus à parler. شما بعد از قرار ملاقاتتان متحیر به نظر می رسید. چه اتفاقی افتاده است؟ شما حتی نمی توانید صحبت کنید. Tu as l'air sidéré après ton rendez-vous. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu n'arrives même plus à parler. Désorienté, désorienté. متحیر، گیج. Je suis désorienté après ce qu'il m'a dit.
Je ne sais plus quoi penser. من گیج و متحیر شدم. بعد از چیزی که به من گفت نمیدانم چه فکری کنم. Je suis désorientée. Après ce qu'il m'a dit, je ne sais plus quoi penser. Abasourdi. Abasourdi. به معنی مات و مبهوت. Je suis abasourdi. Je ne m'attendais pas à cette réaction de ta part. Je suis choquée. من مات و مبهوت هستم. انتظار این عکس‌العمل را از شما نداشتم. شوکه شدم. Je suis abasourdi. Je ne m'attendais pas à cette réaction de ta part. Je suis choquée. Passons maintenant aux adjectifs pour exprimer votre peur. بریم سراغ صفت‌هایی که ترس را شرح می‌دهند. terroriser terroriser ترسیده وحشت زده. Je suis terrorisée à chaque fois que je vois un gros chien. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec cet animal. هر وقت سگ بزرگی را می‌بینم می‌ترسم. من واقعاً با این حیوان راحت نیستم. Je suis terrorisée à chaque fois que je vois un gros chien. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec cet animal. Effrayé, effrayé. وحشت زده، هراسیده. Je suis vraiment effrayée par Halloween. Je n'aime pas du tout les films d'horreur et toutes les décorations qui font peur. من واقعاً از هالووین میترسم. من از فیلم های ترسناک و تمامی تزیینات ترسناک خوشم نمیاد. Je suis vraiment effrayée par Halloween. Je n'aime pas du tout les films d'horreur et toutes les décorations qui font peur. Angoissé. Angoissé. نگران. پریشان. Je suis très angoissée à l'idée de passer mon permis de conduire cet après-midi. J'ai très peur d'échouer. امروز بعد از ظهر خیلی نگران گرفتن گواهینامه رانندگی هستم. خیلی میترسم شکست بخورم. Je suis très angoissée à l'idée de passer mon permis de conduire cet après-midi. J'ai très peur d'échouer. Anxieux. Anxieuse. به معنی مضطرب. نگران. Je suis très anxieuse. Je gère très mal le stress du quotidien. Je suis tout le temps stressée. من خیلی مضطرب هستم. استرس های روزمره را خیلی بد مدیریت می کنم. همیشه استرس دارم. Je suis très anxieuse. Je gère très mal le stress du quotidien. Je suis tout le temps stressée. Nerveux. Nerveuse. به معنی عصبی. مضطرب. J'ai un rendez-vous avec un garçon ce soir. Je suis très nerveuse de le rencontrer. Je me sens stressée. من امشب با پسری قرار ملاقات دارم. من از ملاقات با او بسیار عصبی و مضطرب هستم. احساس استرس می کنم. J'ai un rendez-vous avec un garçon ce soir. Je suis très nerveuse de le rencontrer. Je me sens stressée. Paniquer,
paniqué وحشت زده ترسیده J'étais très paniqué quand tu es parti vivre en Italie. J'ai cru que tu allais m'oublier. زمانی که تو برای زندگی در ایتالیا رفتی بسیار وحشت زده بودم. فکر می کردم که مرا فراموش خواهی کرد. J'étais très paniqué quand tu es parti vivre en Italie. J'ai cru que tu allais m'oublier. Intimidé, intimidé. ترسیده، هول شده. J'étais très intimidée quand j'ai rencontré Lady Gaga. Je n'osais même pas lui parler. وقتی لیدی گاگا را دیدم خیلی هول شده بودم. حتی جرئت نکردم با او صحبت کنم. J'étais très intimidée quand j'ai rencontré Lady Gaga. Je n'osais même pas lui parler. Inquiet, inquiète. نگران، مضطرب. Je suis très inquiet. Je n'ai pas de nouvelles de mon meilleur ami depuis 5 jours. Il ne répond plus à mes messages. من خیلی نگرانم. 5 روز است که از بهترین دوستم خبری ندارم. او دیگر به پیام‌های من پاسخ نمی‌دهد. Je suis très inquiet. Je n'ai pas de nouvelles de mon meilleur ami depuis 5 jours. Il ne répond plus à mes messages. Terrifié. Terrifié. وحشت زده. Je suis vraiment terrifiée à l'idée de sauter dans le vide. Jamais je ne ferai de saut à l'élastique. من واقعا از پریدن به خلا وحشت دارم. من هرگز بانجی جامپ نمی کنم. Je suis vraiment terrifiée à l'idée de sauter dans le vide. Jamais je ne ferai de saut à l'élastique. Méfiant, méfiante. مشکوک، بدگمان. Mon ex m'a trompé de nombreuses fois. Depuis, je suis très méfiante envers les hommes. همسر سابقم بارها به من خیانت کرد. از آن زمان به بعد به مردان بسیار مشکوک شدم. Mon ex m'a trompé de nombreuses fois. Depuis, je suis très méfiante envers les hommes. Passons maintenant à la dernière catégorie d'adjectifs. Les adjectifs qui vont vous être utiles pour exprimer votre tristesse. بریم سراغ آخرین دسته از صفت‌ها. صفت‌هایی که برای بیان غم و اندوه شما مورد استفاده هستند. triste به معنی غمگین، ناراحت. این صفت شکل مؤنث و مذکر یکسانی دارد. triste. Mon chien est mort hier. Je suis vraiment triste. سگ من دیروز مرد. من خیلی ناراحتم. Mon chien est mort hier. Je suis vraiment triste. Malheureux, malheureuse. ناراضی، بدبخت. J'étais très malheureuse avec mon ex. Il me critiquait tout le temps. Il n'était pas gentil. من از همسر سابقم خیلی ناراضی بودم. او مدام از من انتقاد می‌کرد و اصلاً خوش برخورد نبود.
J'étais très malheureuse avec mon ex. Il me critiquait tout le temps et il n'était pas gentil. Déprimé. Déprimé. افسرده، غمگین. Je me sens vraiment déprimée de rester enfermée toute la journée à la maison à cause du confinement. J'ai le blues. من واقعا احساس افسردگی می کنم که تمام روز را در خانه حبس شدم. به خاطر این حبس شدن من احساس افسردگی دارم. Je me sens vraiment déprimée de rester enfermée toute la journée à la maison à cause du confinement. J'ai le blues. نوستالژیک، خاطره انگیز، ایجاد کننده احساس دلتنگی. Cette chanson me rend vraiment nostalgique. Je l'écoutais très souvent quand j'étais au lycée. Elle me replonge dans le passé. این آهنگ واقعاً به من حس نوستالژیک می‌دهد. زمانی که دبیرستان بودم اغلب به آن گوش می‌دادم. این مرا به گذشته برمیگرداند. Cette chanson me rend vraiment nostalgique. Je l'écoutais très souvent quand j'étais au lycée. Elle me replonge dans le passé. Mélancolique. غمگین. افسرده. Les beaux moments que j'ai passés quand j'étais adolescent me manquent. Je suis mélancolique de cette époque. دلم برای روزهای زیبایی که در نوجوانی داشتم تنگ شده است. من غمگین آن دوران هستم. Les beaux moments que j'ai passés quand j'étais adolescent me manquent. Je suis mélancolique de cette époque. Affecté. Affecté. متأثر. تحت تأثیر. Je suis vraiment affectée par le départ de mon collègue Thibaut. Il va vraiment me manquer. من واقعاً تحت تأثیر جدایی همکارم تیبو هستم. واقعاً دلم برایش تنگ خواهد شد. Je suis vraiment affectée par le départ de mon collègue Thibaut. Il va vraiment me manquer. Chagriné. Chagriné. ناراحت. غمگین. Tu as l'air vraiment chagriné par son attitude. به نظر می رسد تو واقعاً از رفتار اون ناراحت هستی. Tu as l'air vraiment chagriné par son attitude. Désespéré. Désespéré. ناامید. ناراحت. Je suis vraiment désespéré. Mon ami m'a quitté du jour au lendemain. من واقعاً ناامید هستم. دوستم یک شبه مرا ترک کرد. Je suis vraiment désespéré. Mon ami m'a quitté du jour au lendemain. Désolé. Désolé. متاسف. Je suis vraiment désolée de mon comportement avec toi. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. واقعاً متاسفم برای رفتارم باهات. نباید باهات اینطوری صحبت می‌کردم. Je suis vraiment désolée de mon comportement avec toi. Je n'aurais pas dû te parler comme ça.